یہ اللہ بہنوں کا قصہ چل رہا ہے. کل یہ بات آئی کہ اللہ کی بہنوں 7 حالات میں، 7 حالت میں سے ایک یہ ہے کہ بنو العلات جتنی بھی اللہ کی بہنیں ہیں یہ سب کے سب ثابت ہو جاتے ہیں میت کا حقیقی بھائی موجود ہے. کل یہ بات آئی تھی کہ میت کا اگر حقیقی بھائی ہے تو وہ اسبا ہو جائے گا. اسبا ہونے کی وجہ سے سارا مال لے لے گا. جب سارا مال لے لے گا اب مال بچا ہی نہیں کہ اللہ کی بہنیں لیں، اس لیے اللہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں. اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ کہ اللہ کی بہنیں ثابت ہوں گی اس صورت میں بھی جبکہ حقیقی بہن اسبا بنے. اب یہ وہ شکل ہے جو سمجھ اس کو سمجھنے کے لیے مثال پہلے سامنے رکھیں کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، مثلا زید کا انتقال ہوتا ہے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، مثلا 2 بیٹیاں تھیں. اب 2 بیٹیاں تھیں یا اس سے زائد تو انہوں نے ثلثان لے لیا، مال بچا. اتفاق سے ان کی ایک حقیقی بہن بھی، ایک ہے یا چند حقیقی بہن بھی موجود ہے، تو حقیقی بہن اسبا ہو جائے گی. حقیقی بہن اسبا ہو جائے گی اس روایت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ. تو بنات نے تو ثلثان لے لیا، اب رہا نہیں کہ مال ذوی الفروض میں سے کوئی لے. میت کی حقیقی بہن بھی ہے اور اللہ کی بہنیں بھی ہیں. حقیقی بہن تو اسبا ہو جائیں گی، اسبا ہونے کی وجہ سے وہ ان کو مال پورا مل جائے گا. اب رہ گئی اللہ کی بہن، تو اللہ کی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میت جس کا انتقال ہوا انہوں نے وارثین میں بیٹیاں چھوڑی ہیں 2 یا اس سے زائد، اور حقیقی بہن چاہے ایک ہو یا چند، اور اللہ کی بھی بہنیں. اس شکل میں، اس صورت میں حقیقی جو بیٹیاں ہیں بیٹیاں ثلثان ان کو مل جائے گا بطور ذوی الفروض کے، اور حقیقی بہنیں اسبا ہو جائیں گی روایت کی وجہ سے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ. اللہ کی بہنیں رہ گئی چونکہ اب مال نہیں بچا اس لیے وہ ساقط ہو جائیں گی. یہ 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اسی طرح پہلے مسئلے میں یعنی یسقط بنو العلات ایضا بالاخ یا بالام. بنو العلات کے ساتھ اللہ کی بہنوں کے ساتھ اگر کوئی حقیقی بھائی ہو تو اللہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی. اسی طرح اگر حقیقی بھائی تو نہیں ہے، ایک حقیقی بہن ہے یا چند ہے لیکن وہ اسبا بن رہی ہیں، بنات کے ساتھ اسبا بن گئی. جب اسبا بن گئی تو اللہ کی بہنوں کے لیے کچھ نہیں رہا، اس لیے وہ ساقط ہو جائیں گی. ان 2 مسئلوں کو اس عبارت میں ذکر کیا ہے. وَيَسْقُطُ بَنِي الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ایک شکل ہو گئی. وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً. اللہ کی بہنیں ثابت ہوں گی حقیقی بھائی کی وجہ سے اور حقیقی بہن کی وجہ سے، جبکہ شرط یہ ہے کہ حقیقی بہن اسبا ہو رہی ہوں. کیا بات ہے؟ بیچ بیچ میں کون گڑبڑ کرو؟
अब आगे पढ़ो है, आगे अम्मा लिल माँ के अहवाल है। माँ के 3 अहवाल हैं, माँ की 3 हालत है। حضرت یہ جو موت ہوئی ہے، موت جو ہوئی ہے یہ اللہ بہن کے بھائی کی ہوئی ہے نا؟ अल्लाती बहन یہ جو اللہ بھائی ہے اس کی موت ہوئی ہے۔ अल्लाती बहन की वो अल्लाती बहन भाई नहीं मसला। अगर किसी कोई इंतकाल हुआ, उनकी बनात भी थी बेटियां, और उसके अलावा हकीकी भाई या हकीकी बहन। हकीकी भाई की सूरत में भी अल्लाती बहनों को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हकीकी बहन है जिसका इंतकाल हुआ, उनकी बेटियों के अलावा हकीकी बहन भी है और हकीकी बहन असबा हो रही है, तो उस सूरत में भी अल्लाती बहनें साबित हो जाएंगी। 3-4 बार तो समझाया, अब कैसे नहीं समझ में आ रहा, حضرت سمجھ میں آ گیا۔ दिमाग में बैठा। अल्लाती बहन को हिस्सा मिलेगा या नहीं, ये 7वीं पोजीशन है जबकि साकित हो। अल्लाती बहनें साकित होंगी बेटे की वजह से, पोते की वजह से। अल्लाती बहनें साकित होंगी उस सूरत में जबकि अल्लाती बहनों के साथ हकीकी भाई भी मौजूद। 2 नंबर 3 अल्लाती बहनें साबित होंगी उस सूरत में भी जबकि अल्लाती बहनों के साथ हकीकी बहन मौजूद है और वह हकीकी बहन असबा हो रही है, तो ऐसी सूरत में अल्लाती बहनें साबित हो जाएंगी। वह अल्लाती बहनें साबित होने के लिए बेटे का मौजूद हो या मय्यत का बाप मौजूद हो या इमाम साहब के नज़दीक मय्यत का दादा मौजूद हो या फिर हकीकी भाई मौजूद हो या हकीकी बहन हो और वो बहन असबा हो रही हो। इन 5 सूरतों में अल्लाती बहनें साबित हो जाएंगी। अब समझ में आया? चलो अब आगे। अम्मा लिल अब माँ की हालत पढ़ो, हर शख्स की माँ है, तो माँ की 3 अहवाल है। अहवाल सलास, 3 हालतें हैं माँ की। पहली हालत सुदुस वाली है, यानी मय्यत जिनका इंतकाल हुआ, माँ वो साथ साथ औलाद भी है, औलाद में बेटा है या पोता है या उससे नीचे पर पोता या लकड़ पोता या सकड़ पोता, कोई भी। तो मान लो माँ के साथ बेटे पोते वगैरह। नंबर 1, इसमें क्या मिलेगा? माँ को सुदुस मिलेगा, यानी कुल माल का 1/6 मिलेगा। नंबर 2, अगर बहनें मौजूद हैं, भाई और बहन, मय्यत के 2 भाई और बहन, मय्यत के 2 भाई बहन या उससे ज़ायद, चाहे ये भाई बहन हकीकी हो, अखियाफी हो, अल्लाती हो, कुछ भी हो, मिन अय्य जहतिन काना, ये दोनों भाई बहन जिस सूरत में, अगर मय्यत मसलन ज़ैद का इंतकाल हुआ, वारिसी में माँ है और 2 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, चाहे ये भाई बहन हकीकी हैं या अल्लाती हैं या अखियाफी। इन 2 सूरतों में माँ को सुदुस है, इस सूरत में माँ को सुदुस है। खूब ध्यान में बैठा लीजिए, मय्यत की औलाद मौजूद है, बेटा या पोता वगैरह, या 2 भाई बहनें
یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ نمبر 2، اگر یہ سب نہ ہو، مثلا میت کی نہ اولاد ہو، بیٹا وغیرہ نہیں، اور نہ ہی پوتے وغیرہ ہیں، اور نہ ہی 2 بھائی بہن وغیرہ کوئی ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث سے کل ملے گا، یعنی کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا۔ تیسری حالت ماں کی ہے ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین۔ ثلث ما بقیہ اس صورت میں ہے، کیا مطلب ہے ثلث ما بقیہ؟ یعنی یہ میت جن کا انتقال ہوا، اگر مرد کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی موجود ہو، یا بیوی کا انتقال ہو تو شوہر موجود ہو، احد الزوجین، تو زوجین میں سے جو موجود ہے ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال رہ جائے گا اس میں ماں کو ماں بقیہ میں 1 ثلث ملے گا۔ ثلث ماں بقیہ کا یہی مطلب۔ سب جگہ یہ رکھا ہوا ہے، اسے پانی میں سب کو ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین۔ اور یہ جو مسئلہ ثلث ما بقیہ، پھر ذہن میں وہ کاپی میں چارٹ بناؤ، ماں حالات الام، اور اس کے بعد 3 حالتیں، حالات الام لکھ کر کے انڈر لائن کیجئے، اور اس انڈر لائن کے نیچے لکھے 3 حالات ہیں، ماں کی 3 حالات۔ نمبر 1 سدس، سدس 2 صورتوں میں، میت کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد وغیرہ ہو، یعنی پوتا وغیرہ۔ نمبر 2 میت کے 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور یہ بھائی بہن چاہے حقیقی ہوں یا لاتی ہوں یا افیافی ہوں، ان صورتوں میں ماں کو 1 ثلث ملے گا، یعنی کل مال کا 6واں حصہ۔ دوسری حالت ماں کی ثلث کل، یہ اس صورت میں جبکہ میت کی اولاد نہ ہو، لڑکے نہ ہو، نہ پوتے وغیرہ ہو، یا 2 بھائی بہن وغیرہ نہیں ہیں، تو اس صورت میں ثلث کل ملے گا۔ کیا اس کو جراثیم کا دور چل رہا، کھنگال ہی دینا، کھنگال ہی دینا۔ ثلث کل جبکہ یہ اولاد وغیرہ موجود نہ ہو، 2 بھائی بہن موجود ہو۔ نمبر 3 ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ کو ذرا اس طرح سے، زوجین میں میاں بیوی میں سے جو بھی ہوں، مثلا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی ہوں گی، یا بیوی کا انتقال ہوا شوہر موجود ہیں، شوہر ہیں تو ان کا حصہ نکال، یا بیوی ہیں تو ان کا حصہ نکال کر جو بچ جائے اس میں حضرت یہ مائک بند کرا دیجئے، کسی سے مائک بند کرا دیجئے۔ ماں بقیہ۔ ارے بھائی یہ لوگ بار بار ہدایت کی، تم لوگ لے کر کے چلے تو جاؤ باہر، مسجد میں بیٹھو، گاؤں مسجد ضرور، باقی جگہ میں جا کر بیٹھو، یہاں گھر میں سب ہیں، بھائی بہن سب، ظاہر بات ہے ان کو کہاں سے روکو سناٹے میں۔ یہ ثلث ما بقیہ، تینوں کو یاد کر لو، سدس، ثلث کل، ثلث ما بقیہ، یہ 3 پوزیشن ہوں گی ماں۔
तीन हाल। माँ किसी हाल में भी महरूम नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए, बेटा आ जाए कोई आ जाए, बेटा है तो अपनी जगह है, लेकिन पहले माँ को एक सुदुस मिल जाएगा। इसी तरह अगर औलाद नहीं है माँ तो न दो भाई बहन है तो माँ को सुलुस मिलेगा, पूरे माल का 1/3 हिस्सा मिलेगा। और जिसका इंतकाल है, मान लिया उनकी बीवी है, औलाद तो है नहीं, तो बीवी को रुबू दे देंगे 1/4। अब जो बच जाए उसमें माँ को 1 सुलुस मिलेगा, उसी को सुलुस माँ बकिया कहेंगे। बीवी का इंतकाल हुआ, शौहर मौजूद, औलाद नहीं है, तो शौहर का निस्फ हो गया। अब जो बाकी रह जाए मसलन तो उसमें फिर उनको मिलेगा। मुसन्निफ खुद मिसाल दे रहे हैं कि ये सुलुस माँ बकिया सिर्फ 2 ही मसलों में है। वो 2 मसले आगे किताब निकालो, देख लो खुद, मसले मिंबरी आ रहा है। ये 2 ही मसले हैं। वदालिका फी मसअलतैन, ये 2 मसले हैं। एक क्या है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उन्होंने मतलब औरत का इंतकाल हुआ, मसलन जो छोड़ा है ज़ौज व अबवैन या ज़ौजा व अबवैन। ज़ौज और अबवैन मतलब माँ बाप है और शौहर है। तो शौहर, एक औरत का इंतकाल हुआ, शौहर का हिस्सा निस्फ निकाल दिया। अब उसमें जब माँ बाप हैं तो माँ को सुलुस माँ बापी और बाप को बाकी कुल माँ। ज़ौजा है और अबवैन, ज़ौजा का 1 रुबू निकाल दिया। अब उसके बाद जो रह गए 1 सुलुस माँ का और बाकी बाप का हो जाएगा। बाप आसबा है, अपनी कुल माल वो ले लें। वलोकान मकान अबजद, अब मसला ये है कि अगर बाप तो नहीं है लेकिन दादा है, तो क्या दादा को मिलेगा या नहीं? इस मसले में थोड़ी तफसील है। वलोकान मकान अब, ये 2 मसले समझ गए। नंबर 1, शौहर हो, ऊपर लिख दो, मसलन ज़ैद का इंतकाल हो, वारिसीन में शौहर बीवी है और माँ बाप इंतकाल। इसी तरह हिंदा का इंतकाल हुआ, वारिसीन में शौहर और हिंदा की माँ और उसके बाप। तो शौहर के निकालने के बाद जो माल बच रहा है उसमें ज़ौज के निकालने के बाद माँ बाप को, माँ को सुलुस माँ बकिया, जो रह गया उसमें 1 सुलुस, बाकी बाप। अब ये ज़ौज वाले में हम बता रहे हैं, मसलन निस्फ दिया ज़ौज को, 6 में 3 दे दिया, अब बच गए 3, सुलुस माँ बकिया में 1 माँ को और 2 बाप को हो जाएंगे। ज़ौजा है तो ज़ौजा है तो ज़ौजा 1 रुबू, ज़ौजा को रुबू निकालेंगे 1/4, तो बच गए उधर 3 में 1 माँ का 2 बाप का, इस तरह होता है। लेकिन बाप की जगह में अगर दादा हो तो फिर क्या होगा? वलो कान मकान अबजद, वलो कान मकान अबजदुन, अगर बाप की जगह में दादा हूँ तो फलिल सुलुसु जमीउल माल, माँ को सुलुस जमीउल माल मिलेगा। माल, तमाम माल का 1 सुलुस माँ को मिलेगा। मय्यत का बाप नहीं है, दादा। अब इसकी मिसाल, सैयद का इंतकाल हुआ, उसने बीवी छोड़ी है और माँ है और दादा, तो बीवी को, बीवी है, माँ है, दादा है, तो बीवी क्या मिलेगा? जाहिर बात 1 रुबू मिलेगा, औलाद नहीं है। माँ को जमीअ माल का 1 सुलुस इसमें मिल जाएगा।
फिर बीवी को जो मिला 1/4 मिले, ये हिसाब। सिवाय इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक उन्होंने इख्तिलाफ किया है। उन्होंने कहा फ़इन्न लहा सुलुसुल बाक़ी, माँ को यहाँ भी सुलुस बाक़ी मिलेगा। जिस तरह बाप की मौजूदगी में माँ को सुलुसुल बाक़ी है, उसी तरह यहाँ भी है। इस मसले पर जो अमल होता है वो जमहूर ही के मसले पर, यानी बाप नहीं है, सिर्फ दादा है, एक दादा है मैयत का, तो माँ को कुल माल का 1 सुलुस मिलेगा और उसी कुल माल में से बीवी को रुबो मिल जाएगा। बीवी को रुबो और कुल माल का सुलुस माँ को मिलेगा। अगर बचेगा तो दादा हैसियत असबा के ले लेगा, नहीं बचेगा तो नहीं लेगा। यहाँ बात खत्म है। माँ के हिस्से, माँ की 3 हालतें कापी पर नोट कर लीजिए, याद करके आइए। अब जद्दा रह गई आखिरी में। ये जद्दा एयरपोर्ट नहीं है, ये जद्दा मुराद दादी नानी। जद्दा कहते हैं किसको? उम्मुल अब को, बाप की माँ को जद्दा, या उम्मुल माँ की माँ को, जिसको यहाँ लोग नानी बोलते हैं। तो ये जद्दा नानी और दादी हैं। देखो आगे लिख दिया है, जद्दा को सुदुस मिलेगा 1/4। जद्दा भी पाएंगे हर हाल में, लेकिन बेचारे के 1/4 काफी है, बुढ़ापा 1/6 हिस्सा। ले उम्मिन कानत औलिया बिन, चाहे जद्दा माँ की तरफ से हो यानी नानी, औलिया बिन या बाप की तरफ से हो यानी दादी, वाहिदतन कानत, चाहे एक ही दादी हो, भी 1 सुदुस है, और अक्सर या 1 से ज़ायद हो। जैसे किसी दादा अगर कई शादी कर ले और सब दादी मौजूद हो, मान लिया 3 दादी मौजूद है, तो 1 सुदुस में तीनों दादी को मिल जाए, एक ही सुदुस के अंदर। इदा कुन्ना साबितातिन मुतहाज़ियातिन फी दरजती, ये अक्सर जो जद्दात होंगी ये सब उस सूरत में हिस्सा पाएंगे जबकि जद्दे सहियाम, साबितातिन जद्दे सहिया है, मुतहाज़ियातिन फी दरजती, और दर्जे में सब के सब बराबर हैं। ये क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हो गया इसका? साबितात का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि किसी मर्द का इंतकाल हुआ, किसी के बाप का इंतकाल हुआ, और वो बाप का इंतकाल हुआ तो किसी शख्स का, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ी है, ये दादी को, दादी है, और साथ साथ दादी, वही दादा की बीवियां मान लिया 2, 3 सब है, तो दर्जा एक ही है, दादा ही की बीवी। एक शक्ल ये हो गई। दूसरी शक्ल किसी का इंतकाल हुआ, एक दादी है, एक परदादी है, एक लकड़ दादी है नीचे जाकर के, तो वो मुतहाजियात नहीं है, बल्कि एक दूसरे से ऊपर नीचे है। एक दादी हो गई उम्मुल अब, और एक कौन है? उम्मु अबिल अब, यानी दादा की माँ है, तो ये मुतहाजियात नहीं। मुतहाजियात का मतलब एक दर्जे में, तब उनको सुदुस मिलेगा, उनको हिस्सा मिल जाएगा सुदुस के अंदर, वरना नहीं मिलेगा। जो दादी होंगी उनको मिलेगा, परदादी को नहीं। यहाँ तक ये मसाइल है। समझ क्यों दिए? समझते रहते। आगे वाला हिस्सा दादी का पढ़ो। वयस्कुतन कुल्लुहुन्ना, दादी अलबत्ता साकित होंगी उस सूरत में जबकि बिल ओ माँ मौजूद है। अब ये दादी से मुराद माँ मौजूद है, नानी, नानी साकित होंगी जबकि माँ मौजूद है।
वल अबवियात ऐज़न दादियाँ भी स्थापित होंगी फिर अब अगर बाप मौजूद है बाप को मिल जाएगा वो एक सुदूस दादी को नहीं मिलेगा। कदालिका बिल जद और इसी तरह अगर दादा मौजूद है तो दादियों को नहीं मिलेगा। इल्ला उम्मल अब सिवाय बाप की माँ के बाप की माँ को मिलेगा। यानी बाप की माँ किसी का इंतकाल हुआ दादा भी मौजूद है और उनकी दादी भी मौजूद है जिसको हम लोग बाप की माँ यानी दादी उनको हिस्सा मिलेगा। और वह इन अलत अगरचे ऊपर हो यानी परदादी वगैरह तब भी मिलेगा। जद दादा के साथ ये वारिस होंगे। दादा अगरचे हैं लेकिन फिर भी दादा के बीवी हैं या उनकी माँ है या उनके और माँ के माँ है वगैरह उन सबको हिस्सा मिलेगा। चलो भाई ये दो याद रखो दादी में सुदुस मिलेगा चाहे एक हो या चार। नंबर 2 साबित हो जाएंगी माँ की वजह से और जो दादियाँ हैं वो बाप की वजह से। इसी तरह साबित होंगी दादा की वजह से वाय दादी के यानी बाप की माँ के और माँ परदादी के ये वारिस होंगी दादा के साथ। अब आगे ऊपर करो। ऊपर जो है अब जो मसला आएगा मसला थोड़ा सा समझना लिअन्नहा लैसत मिन क़िबलिही लिअन्नहा लैसत मिन क़िबलिही यानी अगर बाप के सिलसिले दादियाली विरासत तकसीम हो तो जो माँ की माँ है उनको नहीं मिलेगा वह साबितात नहीं। वल कुर्बा मिन अय्य जहतिन कानत तहजुबुल बुअदा मिन अय्य जहतिन कानत वारिसतन कानतिल कुर्बा और महजूबतन इज़ा कानतिल जद्दतु ज़ात क़राबतिन वाहिदा का उम्मिल अब वल उख़रा ज़ात क़राबतैन और अक्सर का उम्मिल वही ऐज़न अबिल अब लिहाज़ सूरत। इसमें एक बात ये करें उसूल के दादी में जो कुर्बा है उनको तो मिलेगा और जो बुअदा है उनको नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं अला तरफ वला तरफ। मसलन दादी भी मौजूद है परदादी भी मौजूद है तो दादी हाजिब बन जाएंगी परदादी के लिए। दादी को तो हिस्सा मिलेगा परदादी को नहीं। परदादी है और लकड़ दादी तो परदादी को मिलेगा लकड़ दादी को नहीं मिलेगा। चाहे ये बुअदा ये कुर्बा जिनको मिलना चाहिए जिस जिहत से भी हो माँ की तरफ से या बाप की तरफ से वारिस हो या न वारिसतन कानतिल कुर्बा कुर्बा चाहे वारिस हो या न हो कभी वारिस होंगी यानी उनको खुद हिस्सा मिलेगा और कभी वो महजूब भी हो जाएंगे हिस्सा नहीं मिलेगा। इज़ा कानतिल जद्दा ज़ात क़राबतिन वाहिदा और जब दादी है कोई उनकी एक ही रिश्तेदारी है जैसे का उम्मिल अब का उम्मिल अब बाप की माँ की माँ बाप की माँ की माँ कौन हो गई परदादी। अच्छा अब दूसरी जो है उसी जद्दा के फहरिस्त में उनके दो रिश्ते हैं दो कराबत हैं या उनसे ज्यादा। जैसे कोई बूढ़ी है वो कौन है उम्मिल यानी माँ की माँ और वही बाप की माँ भी है यानी जो नानी है परनानी वो परदादी भी है। ऐसा हो सकता है बाप की तरफ से भी रिश्तेदारी है और माँ की तरफ से भी रिश्तेदारी है तो दो रिश्ता हो गया वो ज़ात क़राबतैन वाले। तो इन दोनों में
ذات قرابتین والی ہوں تو کیا کیسے کس کو ملے گا؟ ایک ایسی دادی ہے جن کا ایک ہی رشتے سے دادی، اور ایک ایسی ہے جو دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے رشتے کے اعتبار سے۔ ان کا مثلا چچزاد بہن سے کسی کی شادی ہوئی، تب ان کی جو ماں ہیں ایک طرف دادی بھی ہوں گے اور ان کی ماں کی طرف سے وہ نانی بھی ہوں گے، دو رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شکل دی ہے میت کی دونوں جگہ بنا دی، پھر اب دوسرے میں بالکل اوم کے پھر اب آگے پھر ابل اب، یہ ایسی صورت میں جب اس قسم کے جدہ ہوں یقسم السدس بینہما عند ابی یوسف انصافا باعتبار الابدان، تو دادیوں کو جو ایک سدس تھا، اب ان دونوں دادی کے درمیان جو ایک قرابت والی ہیں اور جو دو قرابت والی ہیں، کریں کوئی تفریق نہیں کریں، دونوں دادی ہیں، ایک سدس میں برابر برابر دے دیں، نصف ایک ہی سدس میں آدھا اس دادی کو جو ایک قرابت والی، آدھا اس دادی کو جو دو قرابت والی۔ یہ امام ابو یوسف، لیکن امام محمد زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، کہہ رہے اثلاثاً باعتبار الجہاد، یعنی رشتے کو دیکھیں گے، ایک دادی جو صرف دادی ہیں اور ایک دادی جو نانی بھی ہوتی ہے، نانی والی رشتے سے دادی اور نانی دونوں، تک کہہ رہے 3 حصے کر دیں گے، ایک حصے ایک قرابت والی کو، 2 حصے 2 قرابت والی کو دیں گے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ظاہر بات ہے اس میں آسانی امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ ایک سدس میں دونوں کو برابر برابر دیتے ہیں۔ بس یہاں تک آپ لوگ اپنا مسئلہ رکھیے، آگے انشاءاللہ کل 2 جمعرات ہیں، پتہ پڑھائیں گے۔ آپ لوگ جو ہے اب آگے عصبہ کی بحث بعد میں، پہلے اس کو یاد کیجئے اور ہم سنیں گے، سننے کے بعد